तो हेलो हाय नमस्कार जोहार दर्शक बंधु मो चैनल हार्दिक स्वागत करुच्ची आज माँ तारिणी पीठ घटगाँ को आ देखिपे मु मंदिर बाहर अच्छी आप जानते मंदिर भीतर को कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं तो बाहर देखिए जहाँ चेष्टा करी समस्त को तो वीडियो रे लास्ट पर्यंत रुहतु और देखते कौन सब अच्छे बाहर जय माँ तारिणी ओडिशार केन्दुझर जिले में अवस्थित घटगाँ कुहा जाए माँ को पाखकु श्रद्धारे गोटे नड़ियाटीए पठाइले माँ सबु दुख हरण करती। किंतु आपण जानती कि माँ केमिति कांचीरू घटगाँ आसीथिले कहीं माँ को नड़िया ते प्रिय। आजिर यही वीडियो रे आमे माँ को सही अलौकिक इतिहास विषय रे जानिबा। इतिहास कुहे पुरीर गजपति महाराजा पुरुषोत्तम देव जेतेबेले कांची जाइथिले माँ तारिणी सेठारे पूजा पाउथिले। केन्दुझर तत्कालीन राजा गोविंद भंज मध्य से युद्ध रे सामिल थिले। माँ को महिमारे मुग्ध होई गोविंद भंज माँ को निज साथी रे नहीं जिबा को प्रार्थना करथिले। माँ गोटे शर्त रखिथिले तू आगे आगे चलबू मु पछे पछे जीवी जदि तू पछकू चाहबू मु सेठी रही जीवी। केन्दुझर जीवा बाटरे घटगाँ जंगल भीतर माँ को नुपुर शब्द शुभिबा बंद हो गला। राजा संदेह रे पछकू चाहिदेले एवं माँ सेठी पत्थर पालटी गले। सेबे ठारू एठारे पूजा पाउछंती। आपण ओडिशार जे कौन स्थान रे थांतु ना कहीं
ଯଦି ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆଟିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇବାର ଏହି ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଏଠାର ଶାନ୍ତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ଯାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ରହିଲି। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଯିବା ଖାଇଦେବା ତାର ପଳେଇବା।